शब्द नहीं काली महोदया प्रथम थाकर माँ ऊपर दुई पद कथा कहते माँ में माँ शब्द जगत रे अनेक शब्द अच्छी किंतु माँ पाखरे माँ शब्द लागिबार कारण कौन आमे माँ शब्द भलिया आउ कोनोसी शब्द को पाई परिबा नाही अभिधान अमर कोश जेते शब्द भंडार को आमे खोजिबा आम जीवन ये जीवन जीविका सहित जेते शब्द माने संघर्ष करूचंती प्रत्येक शब्द को बापा गोटाए पटले रखिबा माँ बोली गोटा अमृतमय शब्द को गोटाए रखिबा बोला माँ बोली जो अक्षर एते मधुर लगे काहे कि माँ अमृतमयी सदा सर्वदा तार नाम को आमे माँ माँ रटन करूता बोला माँ रो ममता माँ स्नेह माँ माँ हूँ अमृतमयी जननी कहीं समृतमयी बोला हेले रोग भाग किए स्नेहमयी वात्सल्यमयी होची जननी अनेक दुख सहे अनेक कष्ट सहे दुख सही संतान को संसार को आने ध्रुव ये जगत रे मार स्थान को केही केबे पूरण करि पारि ना गरीब किए से जन कहला स्त्री हां वो ये जगत रे मार स्थान को केही केबे पूरण करि ना हंती की करि पारिबे नाही ध्रुव शत चेष्टा कले मध्य मार ऋण को केबे भी जीवन काल भितर तुमे सुझी पारिबो नाही ये कहिला परम गुरु गायनाचार्य गायक रत्न स्वर्गत लोकनाथ कर महोदय सोई माटीर अमृत संतान बापा गोटाए पद प्रमाण देइछंती कहला जेते सेवा कले मातांको जन्म देला माँ छोटरू बड़ कला माँ लालन पालन कला माँ वो मुंडा को जत्ता बड़े हाथ पाई गला ए वो कहला तू मो पाई कौन करिथिलु की तू किया सब तो ते चिन्ह ना वो जो माँ पाखरे पुओ एक कथा कहे हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव सेई माँ न खाई खुआई देइछि न पिंधे पिंधे देइछि गरीब बापा माँ पिला मानक पाई बापा कौन न करती बोला दोषिया गंडिक ये मसिया पिंधे कड़ा वस्त्र खंडिए परिधान करी नूतन वस्त्र टीए देखिले बापा माँ पिला मानक पाई पेड़ारे साइती दियंती काले मो पुओ की झियो ये नूतन वस्त्र टी पिंधि गाँ दांडरे बाट चलिले समस्ते कहबे अमकर पुओ जाउछि ओरे ये ओदा गहना देई पेटरे पिता भाता ए दुई पिता भाता ए दुई
रखिछंती ओदा कोना देई पेटरे पिता माता ए दुई पेटरे ओदा कोना देई दियंती बापा मा पिला मानकर फेरिबा पथ को चाहि बसी थांती खाद्य गंडिए मिलिले पुओ को खुआई दबा परे मां मन को आपे आपे शांति मिल जाए मां पेट आपे आपे पुरी जाए जदि माँ गरीब माँ ता पाखरे वस्त्र नहीं निज पणत कानी रे गोटाए पटे पुओ को शुआई आउ गोटाए पट पिंधे ये पणत कानी रे जदि पुओटी परिश्रा त्यक्त कला संतान परिश्रा त्यक्त कला ताहले आद्र ये कानी को निजे पिंधि सुखिला पणत कानी को पारी देई पुणी शुआई दिए जदि पुनर्बार पुओ से सुखिला पणत कानी को ओदा करी दउछि ताहले माँ विचार करे मो पुओ को ठंडा हबो टाणी आणे पेट उषुम दे पेट ऊपर शुआई दे माँ निज संतान को कोଳରେ धरे जो पिला मानक पाई एते दुख सही कष्ट सही माँ पिला मानक छोट रु बड़ करी थाए से पुओ बड़ हो जिबा परे बापा माँ को चिन्ही पारे ना गया पिला मानकर हतादर वार्ता को श्रवण करी पिता माता भगवान को डाकंती ठाकुरे हे प्रभु बोला कि कहबे दुख कालिया शांत बयस गला सरी बयस गला सरी बयस गला सरी आयुष दीपरे तेल नाही आउ गणिबती पूर्व भरी पिला मानकर हतादर वार्ता को श्रवण करी पिता मातांकर अंतर कांदे ओरे आपण मानकर नयागढ़ जिलार प्रतिभा कीर्तन गणेश जहांकर नाम होची भागवत प्रधान लेखंती पदुटिए बापा बापा माँ विचार करती आजिर संसार प्रत्येक कॉलेज पढ़ुआ पुओ झियो माने कुना कुनी पुओ झियो माने जेते भाई भौणी माने बापा माने माँ माने समस्ते बसी चंती ये झियोर सान कुहा कथा को मने रखिबो बापा संसार रे पिता माता ठारू श्रेष्ठ आउ केही नाहंती थरुटिए आदर रे स्नेह रे भक्ति रे तांको पाद तले मुंडिया किए मार प्रताप रुद्र को मुंडिया मारिले जेतिकी पुण्य न पाइबे जेतिकी मुक्ति न पाइबे ता ठारू अधिका मुक्ति देबे किए से नाम बापा माँ कारण बोला मंदिर भितरे या बंदी जेउ दिया मुक्ति आबादे बताई भोला भोला मुक्ति आबादे बताई निज मुक्ति नुहे पर मुक्ति पाई सकृति काजिबा ताई एक कथा मु कहूनी आज्ञा कविवर राधानाथ राय लिखिचंती राति पाहिले जहा पाखरे मुंड बाड़ौछे जाति राति पाहिले जहा पाखरे भोग करूछे राति पाहिले जहार कृपा पाइबा पई चेष्टा करूछे ध्रुवरे से केबे हमको मुक्ति करंतिनी रे मुक्ति जणे कला वाला ओ से मुक्ति करू नाहंती कि बर दउ नाहंती महामारी कोरोना हे गला जहा पाखरे सब दिन मुंड बाड़ौथिले 2020 भोग करूथिले धूप दीप नैवेद्य दउथिले तार मंदिर प्रायतः वर्षे पर्यंत 7-8 मास पर्यंत बंद हैला जहा पाखरे एते मुंड बाड़ौथिले ताको पूजा अर्चना करूथिले कौनसी दिन मंदिर भितर बाहरी कहिछि बाबू सब दिन मो पाख को आसुथिलो सब दिन भोग करूथिलो मोर सेवा करूथिलो काई कि आज आसुना हो बोली कौनसी दिन से कहिछि ना काई कहेनी काई कहिबार शक्ति तार नाही ना 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 वो मुक्ति करिवार शक्ति तार नाही तारी माध्यम रे से मुक्ति कराय सेही होछंती आम पई चिरंतन सत्य आमर प्रत्यक्ष देवता जीवंत देवता सेही होछंती आम मानकर बापा एवं मां सेही बापा मां को अंतर को जते बेले बाधे बापा से माने कांदंती आज्ञा कि कहिबी दुख कालिया शांत बयस म गला गलाश्री ये संसार रे आयुष दीपरु तेल सरी गला आउ जळिबो की पूर्व परी बापा ये आयुष दीपरु तेल सरी गला आउ पूर्ववत से जळिबो गला केस धिला कोला होई गला धोला समरे एला बुड़ा आबे समरा एला बुड़ा आबे समरा एला बुड़ा चालू थिला बेले एलिटिया ये केस कोला थिला गया ये केस कोला थिला वर्तमान धड़ा हे गलानी केस जते बेले कोला थिला दुई गोड़ रे जते बेले बाट चालू थिली ये 2 पैसा रोजगार करी पारु थिली सेते बेले मो पुओ कहउतिला मो बापा भलो मो झियो कहउतिला मो बापा भलो मो बहु कहउतिला मो
ଶଶୁର ଭଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଆପଣାର ଥିଲ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏ କେଶ ଧଳା ହେଇଗଲା କଳାରୁ ଧଳା ହେଇଗଲା ଇଏ ଦି ଗୋଡ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଗୋଡ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ବାପା ଇଏ ଚାରି ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୋଡା ହେଇଯିବାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଦେ ମନେ ପଡେ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ବେଳେ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଅଲୋଡା ହୁଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟ କଲା ଭଗଙ୍ଗଳିତଂ ଫଳିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ଭଗଙ୍ଗଳିତଂ ଫଳିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ଭଗଙ୍ଗଳିତଂ ଫଳିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ଭଗଙ୍ଗଳିତଂ ଫଳିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ରକ୍ତବିହୀନ ଜାତ ତୁଣ୍ଡ ରକ୍ତବିହୀନ ଜାତ ତୁଣ୍ଡ ଶୋଭିତ କମ୍ପିତ ଦଣ୍ଡ କର୍ପିତ କମ୍ପିତ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭିତ କମ୍ପିତ ଦଣ୍ଡ କମ୍ପିତ ଦଣ୍ଡ ଯଦପି ନମୁଚ୍ୟତେ ଦାସ୍ୟ ଭାଣ୍ଡ ଭଗଙ୍ଗଳିତଂ ଫଳିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ଆ ଭିତରେ ଜିଭ କେତେବେଳେ ଛିଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ତାହା ହବନି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଛ ଦୁଇ ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜିଭର ଚାଳନାକୁ ଯଦି ସାଧନ ନ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଛିଡି ଯାଇପାରେ ଚାଳନା କଲେ ବି ପାରିବୁନି କାରଣ ତୁ ପାଳିଆ ତତେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଣି ପକାବ ପାଳିଆ ବସ୍ ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା ଗାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପାଳିଆ ତମ ଠାରୁ ପାଏ ଅଧିକା ହବରୁ ଆମ ନାଁ ହେଲା ପାଳିଆ ଆମେ ଗାଈ ଜଗି ଜଗି ଗାଇକା ହଁ ପୋକଡା ବାଇଗଣ ବିକି ବିକି ବାଇକେ ଠିକ ନା ହଉ ଚାହା ଆସିବ ପାଳିଆ ବସ୍ ବସ୍ ପାଳିଆ ବାବୁ ଚାହା ଆସିବ ଆଗ ପିଇବୁ ହଁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତତେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ କହିଲା ଓହୋ ଇଏ ଚା ଆସୁ ଆଗ ପିଉଥା ଏମିତି ବସିଥା ପାଳିଆ ବାବୁ ହେଇଥା ମୋ ଧନ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ନାହିଁ କହିବିନି ସିଆଡେ ଯିବିନି ବାବୁରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ଧଗଙ୍ଗଳିତଂ ଫଳିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ ଇଏ ମୁଖ ଯେତେବେଳେ ଦନ୍ତହୀନ ହେଇଯାଏ ମସ୍ତକର କେଶ ସବୁ ପାଚିଯାଏ ଚର୍ମ ଲୋଳିତ ହେଇଯାଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତିନି ଗୋଡରୁ ଦୁଇଟି ଗୋଡରୁ ତିନି ଗୋଡ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଇଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟର ପହଞ୍ଚେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇପାରେ ନା ଏ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଲା ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ସଂସାରରେ ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ଦାନ୍ତ ମାନ ଗଲେ ଖସି ଇଏ ମୁଖ ଯେତେବେଳେ ଦନ୍ତହୀନ ହେଇଯିବ ପାଟି ପାକୁଆ ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରିବନି ବୁଢା ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ପାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଗଲା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଉଣା ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ବଣା ये बुद्धि बना हुए दृश्य मंदिर को गले राम छाड़ी रावण को मुंडिया मारिबा सेही समय रे समस्त पिला माने बोधे ए कथाटा प्रायतः समस्तंक घरे पो 100 भागरु 90 भाग एबे चाली छि बापा वर्तमान आम ओडिसाटा सबु क्षेत्र रे बड़ सबु क्षेत्र रे ऊर्ध्वरे नहीं ये ओडिसा माटी सबु क्षेत्र रे आगुआ ए क्षेत्र रे मध्य से पछई जाई ना सबु थरे आगरे एथरे काई पछ काया कथा मु कहूची टंका नै कि पाला गाया को आसी छंती बोली कहू रह टंका पैसा कथा कहना बापा सारा विश्व रे वृद्ध वृद्धाश्रम केते गिरे 495 ता भितरे ए ओडिसाटा प्रथम स्थान अधिकार करिछि अच्छा अच्छा नेछि केते जानिबा ना बापा ये ओडिसा केते नेछि 495 रे ओडिसा हला 85 आपण सारा विश्व रे केतेटा राज्य देखंतु ता भितरे ये ओडिसाटा नंबर 1 आमे समस्त कहूछ आमे ओडिसा माटी रो योग्य संता आमे योग्य संता सेति की बेले बापा मांकर अवस्था देखि पुओ झियो कुहंती बोला सभी एक कहंती मरिनी बंची छी भगवानी बापई भगवानी बापई भगवानी बापई हरि सेवारे लागी
ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ବୁଢା କାଇ ବଞ୍ଚିଛି ଆମେ କେବଳ ୟାରି କାମ କରିବୁ ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାରି ସେବାରେ ଲାଗିଥିବୁ ଖାଲି ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହିଁ ବାପା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ମା ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିଜର ପୁଅକୁ ପାଖରେ ପାଇନାହିଁ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାର ଅନ୍ତର ମାର ଭାବନା କାନ୍ଦୁଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଠାକୁର ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରି ଡାକିଲେ କହିଲେ ହନୁରେ କଥା ମୋର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଲା ନାଇଁ ପୁଅ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ବୁଝିପାରି ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମ ଠାକୁର ହନୁକୁ କହିଲେ ହନୁରେ ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନକୁ କେବେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଭରତ ପାଇଁ ହନୁମାନର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାନ୍ଦିଲା କାରଣ ଭରତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅଧିକା ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିରେ ମରିବି ଅଗ୍ନିରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେବେ ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ